खालिक कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया। सुभान अल्लाह। खालिक कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया। दोनों जहां दे दिए आपकी इख्तियारों में। दोनों जहां दे दिए आपकी इख्तियारों में। अरे बोलना सुभान अल्लाह। ये कहतर का यहाँ मिलता है बेमांगी। ये कहतर का यहाँ मिलता है बेमांगी। अरे ना दाइहा दामन को पहला या नहीं करते। अरे ना दाइहा दामन को पहला या नहीं करते। हकीकत में वो लुत्फ जिंदगी पा या नहीं करते। हकीकत में वो लुत्फ जिंदगी पा या नहीं करते। जो यादें मुस्तफा से दिल को बहला या नहीं करते। शाहादत करबला इमाम हुसैन डेके डेके शिखाए दे। अरे वो ना समझ कुर्बान हो जा उनके रोज़े पर। জোরে বলবেন না সুবহানাল্লাহ। আমি কি একটু সরে বললাম মনে হয়? এগুলো এই একটা পঙ্ক্তির আলা হযরত তশরিফে বলে দিচ্ছে। সুবহানাল্লাহ বলেন। अरे वो ना समझ कुर्बान हो जा उनके रोज़े पर। ये लम्हे आजकेर मतन এই রাত, ये लम्हे जिंदगी में बार बार या नहीं करते। ये लम्हे जिंदगी में बार बार या नहीं करते। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলবেন না সুবহানাল্লাহ। সুযোগ প্রতিদিন মিলে না, কোন দিনের সুযোগ হয়ে যায়। 10 দিনে আপনি সাই করলেন, বড় কাতাল মাছ রুই মাছ পেয়ে যাবেন, জান্নাত লিপিবদ্ধ হয়ে যাবেন। ওরে জগৎবাসীরা, গোটা বিশ্বের মধ্যে তাক লাগাই দেব আমার প্রিয় মাহবুবের মামলায়। ইমামে আলা হযরত আজিমুল বরকত ইমামে ইশকে মোহাব্বত পৃথিবীর জগৎবাসীকে ইতনা করে দিয়ে সামনে অগ্রসর হতে দিলেন। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ। এই জগৎবাসীরা যেমনি ভাবে আমি একটু করে এলান দিতে গিয়ে এই মুহূর্তে একটি নাতের কলি এলান দিয়ে দিলাম। জগৎবাসীরা, फर्श वाले तेरी तेरी शौकत का उलू क्या जाने। हसरुआ अर्श पे उड़ता है परीरा तेरा। গোটা জগৎকে তাক লাগাই দে। পৃথিবীর জগতের মধ্যে কে বুঝবে? একমাত্র আমার মুনিব মাওলা। গোটা বিশ্বকে জানান দিয়ে দিলেন, খবরদার আনা বশরুকুম মিসলুকুম বলে, আনা বশরুম মিসলুকুম বলে তোমরা কানের ফাড়া দিয়ে যেমন তেমন কথা বলো না। আমি আলা হযরত অনেক আগে বিন্যাস করে দিয়েছি। তেরে নসলে पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तेरे नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है आईने नूर तेरा, तू है आईने नूर तेरा। सब घराना नूर का, तू है साया नूर का। जुब टुकड़ा
तशीद दिखे मैं तो मालिक कहो कहो गा कहो मालिक के हबीब बोलবেন না সুবহানাল্লাহ আরো জোরে मैं तो मालिक कहो कहो गा कहो मालिक के हबीब यानी महबूब मुहिब यानी महबूब मुहिब मैं नहीं मेरा तेरा यानी महबूब मुहिब मैं नहीं मेरा तेरा मैं तो मालिक कहो कुछ आवाज दे बोलবেন না সুবহানাল্লাহ আল্লাহর রাসূলের শানের মধ্যে গিয়ে ইমামে আলা হযরত ইত্তা করে দিলেন পৃথিবীর জগৎবাসীরা মাহবুব আর মুহিবের মধ্যে কোনো পার্থক্য নাই আল্লাহ আমি নিজের যা বলেছি ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি তা আপনার বলে দিই এইজন্য আমি ওয়াদা দিলাম ওরা সৌফা ইউতিকা রাব্বুকা ফাতারদা উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলো সুবহান तेरे कदमों में जो है गैर कहूँ क्या देखे तेरे कदमों में जो है गैर कहूँ क्या देखे नजरों पे चढ़े नजरों पे चढ़े एक तलवार तेरा नजरों पे चढ़े एक तलवार तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा नहीं सुनता ही नहीं আরেকবার বলুন না সুবহান আমরা কেউ নবীর কাছে নাই সেটা কখনো মানবো একটু জোরে বলতে হবে কারণ আমার নবীকে আল্লাহ কি বানাইলেন এটা কুদরতের কভার দিয়ে রেখে দিয়েছেন সুবহানাল্লাহ বলেন না এইজন্য এই নাতের করির আরেকটু ইজাফা করতে গিয়েই এমন ভাবে লিখনি দিয়ে দিলেন যা কিন্তু আমরা আজ করতেও পারি না মাওলা তুমি এই কি মুস্তাফার শানের মধ্যে আলা হযরতকে বানাই দিলে সুবহানাল্লাহ বলেন না तू शाहे खूबा तू जान जाना चेहरा उम्मुल किताब तेरा तू शाहे खूबा तू जान जाना चेहरा उम्मुल किताब तेरा न बन सकी है न बन सकेगा बन सकी है बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा न बन सकी है न बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा সুবহানাল্লাহ আলা হযরতের তশরিদকে নিয়ে মুস্তাফার মতন কেউ হয়েছে হবে কথা বলতে হবে তো সবসে আউয়াল তো সবসে আখির মিলা গে হুসনে দওয়াম তুঝকো है उम्र लाखों बरस की तेरी उम्र लाखों बरस की तेरी मगर है ताजा शबाब तेरा है उम्र लाखों बरस की तेरी है उम्र लाखों बरस की तेरी मगर है ताजा शबाब तेरा न बन सकी है न बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा तृतीय करेर मध्य तुष्टि करते गিয়ে खुदा की गैरत
भी उठता हिजाब तेरा। आवाज दे बोलो ना सुभान अल्लाह। मुस्तफार ताजीम तकरीम इज्जतेर शान देखाइते গোটা বিশ্বকে তাক লাগাইছে ইমাম আলা হযরত আজিমুল বরকত ইমাম ইশকে মোহাব্বত চতুর্থ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ হযরত আহমদ রেজা খান ফাযিলে বেরলভী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি, যিনি এক পঙ্ক্তির মধ্য দিয়ে সারা জগৎকে স্তব্ধ করে দিলেন। সুবহানাল্লাহ। আরো জোরে।